نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، عزیز طلبہ، ملک عزیز کے جو حالات آج کل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں انہی حالات کے سلسلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس میں گزارش بھی ہے اور شکایت بھی ہے۔ دیکھیے، اگر ایک چھوٹا سا گھر ہو اور اس میں چند لوگ رہتے ہوں لیکن ان میں اتحاد و اتفاق نہ ہو، بھائی چارہ نہ ہو، بلکہ اختلاف ہو، نفرت ہو، دوری ہو، تو اس گھر کا سکون بھی غارت ہوتا ہے اور اس گھر کی ترقی اور خوشحالی بھی خواب و خیال بن جاتی ہے۔ یہی صورتحال ملکوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک کے باشندوں میں بھائی چارہ ختم ہو جائے اور ان میں بے اعتمادی اور نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے تو نہ صرف اس ملک کی ترقی رکتی ہے بلکہ امن و امان جو ہر شخص کی ضرورت ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر محب وطن شہری کا یہ فرض ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کوئی اور ہو، کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملک میں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے اس کوشش سے دریغ نہ کرے۔ اپنا گاؤں ہو، اپنا محلہ ہو، اپنی گلی ہو، اپنا قصبہ ہو، اپنا شہر ہو، غرضے کے ہر سطح پر یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ حکومت کے لیے عوام اور راجا کے لیے اس کی پرجا ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی کی اپنی اولاد۔ اور اس کی مثال ہندوستان کے قدیم حکمرانوں میں مہاراجا اشوک، مہاراجا ہرش وردھن یہ پیش کر چکے ہیں۔ اور آزادی کے بعد بھی بہت سارے حکمراں ایسے اسی ہندوستان میں ہوئے ہیں جن کو آئیڈیل حکمراں کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اب اس صورتحال میں فرق آ رہا ہے۔ ملک میں تقریباً 30 صوبے ہیں۔ میں بہت پابندی سے اخبارات کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ان اخبارات کے تراشوں کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے 1/4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی زبان، ان کا رویہ اور ان کا طرز حکمرانی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور وہ ملک میں بھائی چارہ، امن و امان اور ترقی چاہتے ہیں، بلکہ ان کا طرز حکمرانی سامراج کی طرح ہے، انگریزوں کی طرح ہے۔ جیسے انگریزوں کو اس ملک سے کوئی محبت نہیں تھی، ان کا مقصد تو صرف اپنے اقتدار کو طول دینا اور اس اقتدار کے ذریعے ملک کے وسائل کو لوٹنا اور اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اسی طرح کے مقاصد آج کل کے بعض موجودہ حکمرانوں کے بھی ہیں۔ وہ صرف یہی نہیں کرتے تھے، اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ اپنی ہی رعایا کو لڑایا کرتے تھے، اپنی ہی رعایا میں باہم نفرتیں پیدا کیا کرتے تھے، اور اتنا لڑایا، اتنی نفرتیں پیدا کی کہ اس ملک عزیز کے وہ 2 ٹکڑے کرا کر کے گئے، ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں۔ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ملک کی آزادی ہم جبھی دیں گے، ملک کو ہم جبھی آزاد کریں گے جبکہ آپ لوگ ملک کے بٹوارے پہ راضی ہو جائیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ اہنسا کا پجاری
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो भी सरेंडर हो गए। सेकुलरिज्म का बादशाह जवाहरलाल नेहरू वो भी सिलेंडर हो गए। मर्दे आहन सरदार पटेल वो भी सिलेंडर हो गए। सब ने अंग्रेजों की इस स्कीम को मान लिया, लेकिन मैं और तमाम मुसलमानों के लिए ये बात बड़ी बाइसे फख्र है कि हमने जिसको इमामुल हिंद बनाया था, अपना नुमाइंदा बनाया था, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने आखिर तक इस स्कीम को तस्लीम नहीं किया। बात यह चल रही थी कि मुल्क के मौजूदा हुक्मरानों में बहुतों का तर्जे हुक्मरानी गैर जमहूरी है। मैं नाम सबके ले सकता हूं, लेकिन एक नाम यहां लेना चाहता हूं। मुल्क के अंदर एक रियासत है आसाम। कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी आसाम में है, तकरीबन 35%। वहां के एक प्यारे से वजीर आला हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उनका 28 जनवरी को यह बयान आया है कि मुसलमानों को परेशान करना यह मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास वो अखबार का तराशा मौजूद है। उनका यह बयान आया है कि मुसलमानों को परेशान करना यह मेरी जिम्मेदारी है। आप जरा सोचें कि क्या किसी जिम्मेदार हुक्मरान का यह बयान हो सकता है? मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की तारीख बहुत सेकुलर, बहुत इंसानियत नवाज और बहुत शानदार रही है। यह ठीक है कि मुसलमान जब यहां आए तो उन्होंने इसकी अजमत में 4 चांद लगाया, लेकिन यह भी याद रखें कि मुसलमानों की हुकूमत यहां कायम करने से पहले भी हिंदुस्तान बहुत अजीमुश्शान था, बहुत अजीम तरीन मुल्क था। हजरत बानी जामिया फखरुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना सैयद अंदर शाह साहब कश्मीरी अलैहिर्रहमा, जो दारुल देवबंद के भी शेखुल हदीस थे, दारुल वक्फ देवबंद के भी शेखुल हदीस थे, उनके मलफूजात की किताब है खैरुल मजालिस। उसमें एक वाक़या मुख्तसर से उसको बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उसमें उन्होंने एक हिंदू राजा का वाक़या लिखा है। यह वाक़या उस वक्त का है जब पूरे हिंदुस्तान और बर्रे सगीर में जगह जगह हिंदू राजाओं की हुकूमत थी। उस वक्त मुसलमान किसी भी खित्ते में हुक्मरान नहीं थे। हजरत फखरुल मुहद्दिसीन ने केरला के अंदर एक रियासत है मालाबार, उसके राजा का वाक़या बयान किया है कि मालाबार की रियासत में कुछ मुसलमान आबाद थे। वहां हिंदुओं ने किसी बात पर नाराज होकर के उनकी मस्जिद तोड़ दी। मुसलमानों ने आकर के राजा से शिकायत की। राजा ने वजीर आजम को हुक्म दिया कि इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाए। राजा का जहन साफ नहीं था। उसने बजाय इसके कि झगड़े की जगह पे जाकर के मुआयना करे और मुआयना करने के बाद रिपोर्ट लिखे, उसने वही एक झूठी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि मुसलमानों ने अफवाह फैला रखी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजा को वजीर आजम की इस बात में सदाकत नजर नहीं आई। उसने दरबार खत्म होते हुए कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत नासाज है, मैं 3 दिन तक दरबार में नहीं आऊंगा, इसलिए दरबार बंद रहेगा। इधर दरबार खत्म होता है, राजा अपना भेष बदलता है और भेष बदल करके वो उस इलाके में पहुंचता है जहां मुसलमान आबाद थे। वहां जाकर के अपनी आंखों से देखता है कि मस्जिद तोड़ी जा चुकी है। जहां मुसलमान आबाद थे वहां एक मशहूर दरिया भी बहता था। उस दरिया की यह खुसूसियत थी कि उसका पानी तमाम तर साफो शफाफ और मुफीद सेहत होने के बावजूद काला था। यही उसकी शनाख्त थी, यही उसका इम्तियाज था, यही उसकी पहचान थी। सब लोग जानते थे उस रियासत में उस दरिया के बारे में। उसने पहचान के तौर पे, अलामत के तौर पे उस दरिया से एक लोटा पानी लिया और ले करके वो 3 दिन के बाद वापस होता है, महल में आता है, सुबह दरबार करता है, वजीर आजम को बुलाता है, उसके सामने पानी का वो लोटा रखता है, कहता है ये देखो बताओ क्या चीज है। वजीर आजम घबरा गया,
समझ गया कि मेरी पोल खुल गई, झूठ खुल गया। वो समझ गया कि राजा मुआयना करके आ रहा उस जगह से जहां मस्जिद मुनहदिम हुई है, पांव में गिर गया, माफ फरमाइए, मेरी जान बख्श दीजिए। उसने वजीर आजम को उठाया और कहा कि तुम्हारी गलती तो माफ है, लेकिन जुर्म बहुत संगीन है। तुम जिस ओहदे पर हो, तुम जिस मनसब पे हो, तुमने जो हरकत की है, ये उस मनसब और उस ओहदे के शायाने शान नहीं। याद रखो, रियाया अपनी औलाद की तरह हुआ करती है। हुक्म दो कि मस्जिद की दोबारा तामीर की जाए, हुक्म दो कि जो लोग इस जुर्म में शरीक थे सबको करारे वाकई सजा दी जाए। ये है असल हिंदुस्तान, ये है असल हिंदुस्तान की तस्वीर। आप दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क अजीज में हमेशा अमन व अमान और भाईचारे को कायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।